बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में मैं आपको रहनुमाई देने वाला हूँ कि आप लूहे कुरानी के ख़ास वजीफ़े के बरकतें कैसे हासिल कर सकते हैं, उससे आप कैसे काम ले सकते हैं और कैसे आप उसके आलिम बन सकते हैं। आलिम बनने के लिए देखिए, हर चीज़ को एक प्लेटफॉर्म से गुज़रना होता है। जब बंदा एक चीज़ का ज़िक्र अस्कार करता रहता है, अल्लाह पाक की वदानियत बयान करता रहता है, तो एक वक्त आता है अल्लाह पाक उसको उसका इल्म अता फ़रमा देता है। उसकी जो है ना रग़बत देख कर और उसकी मोहब्बत देख कर अल्लाह पाक उसको उसकी तासीर दे देता है। जब तासीर उस बंदे को मिल जाती है तो क्या होता है, अब उस तासीर एक बार बंदे को मिल गई तो फिर अब वो बंदा जब भी वो कलमात पढ़ेगा तो उसको फ़ायदा मैसर होगा। भले वो कलमात पढ़ के कोई दुआ मांगे, वो कलमात पढ़ के अपनी कोई ख्वाहिश का इजहार करे, या कोई भी वो कलमात पढ़ के अल्लाह पाक से कुछ भी मांगे तो अल्लाह पाक उसको देने पे कादिर है और वो फ़ौरन अता कर देता है। बशर्त है कि आप अमल करने में पक्के हों। इसलिए हर चीज़ की एक प्लेटफॉर्म होता है, 3 स्टेजों से गुजरने के बाद जाके बंदा उस चीज़ का आमिल बन पाता है। तो मैं आपको लूहे कुरानी के एक ख़ास वजीफ़े का ऐसी बरकतों वाला वजीफ़ा देने लगा हूँ जिसको करने के तवस्सुल से इंशाअल्लाह अनकरीब आप भी आमिल बन सकते हैं उसके। जब भी कोई शख्स परेशान होता है, किसी भी परेशानी में घिरा हुआ होता है, या कोई काम नहीं बन पा रहा होता है, या रोज़ी रोज़गार के उसके साथ मसले चल रहे होते हैं, तो फिर वो अल्लाह पाक के कहीं सारे वजीफ़ों का जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देता है। और काफ़ी सारे किसी को कोई आलिम कोई वजीफ़ा दे देता है, कोई उसको जो है ना सूरह वाक़िया का वजीफ़ा दे देता है। अनगिनत वजीफ़े हैं दुनिया के अंदर, लेकिन बात सारी यह है कि आपको उससे फ़ायदा तब मैसर होगा जब आप उसको अच्छे तरीके से निभा पाएंगे और उसको खुलूस के साथ करेंगे। तादाद ज़्यादा कम होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तादाद का मुमकिन होना ज़रूरी है। अगर शख्स कोई उसकी तादाद मुमकिन तौर पे नहीं पूरी कर पा रहा और उसको अक्सर छोड़ दिया करता है वजीफ़े को, फिर शुरू कर दिया करता है, तो इस तरीके से उसको हरगिज़ बरकतें नहीं मिलती। अगर उसको बरकतें चाहिए, वो चाहता है कि मैं जो वजीफ़ा पढ़ूँ, जो अमल करूँ तो उसकी तासीर मुझे मुयस्सर हो, तो उसके लिए आपको पाबंद होना पड़ेगा। हर चीज़ पाबंदगी के साथ ही चलती है तो कामयाबी हासिल होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 नमाज़ों के लिए भी नमाज की जो है पाबंदगी बहुत ज़रूरी रखी है, क्योंकि हर नमाज का टाइम अलग है और उसको टाइम पर ही अदा करने से उसकी बरकतें और फजीलतें मुयस्सर होती हैं और अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है। और जबकि हम पे फ़र्ज़ हैं तो हमें करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से करें और छोड़ दें। इसी तरीके से वजीफ़ों का भी यही आलम होता है, जब भी कोई वजीफ़ा किया जा रहा होता है तो पाबंदगी आपकी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी पाबंदगी अगर मैटर करेगी उसके ऊपर, अगर आप उसके साथ मुखलिस होंगे, अल्लाह पाक का पाक इसम पढ़ के उसको पुकारा करेंगे, तो अनकरीब आपको उसकी बरकतें मुयस्सर होनी शुरू हो जाएंगी। बशर्त है कि आप अल्लाह पाक से खुलूस के साथ, नीयत के साथ उसको करें और उस पर यकीन रखें, एतमाद रखें कि मैंने अब ये पढ़ लिया है, मैंने अब ये कलमात कह दी हैं, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी लाज फरमाएगा। अभी जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने वाला हूँ वो लूहे कुरानी के ख़ास वजीफ़ों में से एक ख़ास वजीफ़ा है, जिसको पढ़ने से हर तरह की बीमारी से आपको फ़ौरन शिफायाबी भी मिल सकती है। आप उसको किसी भी तकलीफ़ व परेशानी में भी पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो गया तो उसको पढ़ के दम करके पिला भी सकते हैं। और हत्ता कि अगर कोई भी फालिज का मरीज़ है या फिर मुर्गी का मरीज़ है, या उसको किसी भी तरह की बीमारी ऐसी लाहक कोई भी है जिसका इलाज डॉक्टरों को सही से मुयस्सर नहीं हो रहा, तो आप इसी वजीफ़े से मदद लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन करते हुए, नियत करते हुए अपने मसले की, और पानी पर दम करके या डायरेक्ट दम करके मरीज़ को आप ठीक भी कर सकते हैं। सारी तासीर अल्लाह पाक डालता है, आपने सिर्फ़ नियत के साथ दम करना होता है और अल्लाह पर यकीन रखना होता है। आपके दम में तभी शिफा आती है जब आपका यकीन कामिल होता है। अगर अल्लाह पाक से आपका कनेक्शन सही नहीं है, आपका यकीन उस पर कामिल नहीं है, तो आपको फिर मुयस्सर वो सारी बरकतें नहीं होती। फिर से आपको परेशानी होती है कि मैं जो भी वजीफ़ा कर रहा हूँ उसमें मुझे बरकतें क्यों नहीं मुयस्सर हो रही। और यकीन जाने, तमाम रूहानी भाई बहनों से कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक को राज़ी करना बहुत आसान है। आपको पता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक के कम व बेश अल्फाज़ हैं कि जो शख्स भी दिन में एक मरतबा ये कह दे, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बि इस्लामी दीनों व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों व रसूला, कि या अल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बन, या अल्लाह मैं तेरे रब होने पर राज़ी, व बि इस्लामी दीनों, या अल्लाह इस्लाम के दीन होने पर राज़ी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पर राज़ी। जिसने ये कलमात दिन में एक मरतबा भी कह दिए तो अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाता है। तो आप यकीन जानें कि अल्लाह पाक को राज़ी करना इतना आसान है, लेकिन हमारी बशर्त है कि नीयतें भी कामिल हों। अगर कामिल नीयत ही नहीं है, दिल में कुछ चल रहा है, जहन में कुछ चल रहा है और ज़बान पे कुछ चल रहा है, तो कभी भी कोई चीज़ का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अब खुद सोचें, दुनियावी तौर पे भी अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, आपकी आंखें कहीं हों, आपके अल्फाज कहीं हों और आपका काम कुछ हो रहा हो,
تو آپ کا وہ کام ترتیب ہی نہیں ہو پائے گا جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے فوکس ہونا بہت ضروری ہے، اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا اور اپنے دماغ کا، اور خاص طور پہ دل۔ اور دل تب ہی منور ہوتا ہے جب دل کی تمام تر جو ہے نا قرب جو ہے نا اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے، اور دل اللہ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ پاک کے اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کو برکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا روحانی بھائی آپ لوگوں کے لیے وظیفے لاتا رہے گا، آپ لوگوں کے لیے کام ہمیشہ کرتا رہے گا، اور ہمیشہ آپ لوگوں کی اصلاح کرتا رہے گا، کیونکہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے میرے علم، قول میں، فعل میں رکھا ہے، میں اس سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتا رہوں گا۔ تو عمل کچھ ایسا ہے کہ لوح قرآنی کی آپ نے قاف، ہا یا عین صاد کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ روزانہ، اور 21 مرتبہ روزانہ آپ نے جب پڑھنا ہے تو پھر سارا فوکس آپ نے اللہ رب العزت کے نام کی طرف رکھنا ہے، یعنی کہ 21 مرتبہ یہ پڑھنے کا مراقبہ ہے۔ 21 مرتبہ مراقبہ ایسے کرنا ہے پڑھتے ہوئے کہ جب آپ یہ اسم پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے تصور لانا ہے کہ نور کی شعاؤں کے اندر اللہ رب العزت کا نام اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، اور اس سے روشنی نکلتی ہوئی آپ کے دل کی طرف آ رہی ہے، اور آپ پڑھ رہے ہیں قاف ہا یا عین صاد، قاف ہا یا عین صاد، قاف ہا یا عین صاد، اس کا اسم پڑھ رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں لوح قرآنی کا، اور اس کی برکتیں آپ کے دل میں اتر رہی ہیں، اور آپ نے یہ صرف 21 مرتبہ پڑھ کے 1 منٹ کے اندر ہی آپ نے 1.5 منٹ 2 منٹ اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ نے یہ مکمل کر لینا ہے، اور جب آنکھیں آپ کھولیں گے تو آپ نے یہ اطمینان رکھنا ہے کہ اس کی برکتیں مجھے میسر ہو چکی ہیں، میرے اللہ نے میری طرف توجہ کر لی ہے۔ 21 دن کے اندر آپ کو اس کی فضیلتیں میسر ہونا شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اس کی تاثیریں میسر ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر آپ اس کو استعمال کر کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں میں نے اس کو اپنے لیے پڑھا، ہاں میں نے کسی اور کے لیے پڑھا، اور مجھے اس کا فائدہ میسر ہوا ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ مراقبہ زندگی بھر کرنا ہے، کبھی 21 مرتبہ یہ مراقبہ نہیں چھوڑنا، اور ہمیشہ اس کو کرتے رہنا ہے۔ دن کے صبح سے لے کے شام تک کے اندر جو ٹائم بھی آپ میسر ہو اس کو کریں، کوئی ٹائم کی پابندگی نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندگی نہیں ہے، نہ یہ آپ نے کبھی چھوڑنا ہے، بس یہ وظیفہ آپ نے لازم کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرتے دوران میں شروع کے 21 دن کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی خواب آ جاتا ہے تو آپ نے میرے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جانا ہے، اور وہ خواب مجھے ضرور بتانا ہے، بغیر کسی اور شخص سے اس کی تعبیر لیے بغیر۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو کر رہا ہوگا وہ خواب صرف مجھے ہی بتائے گا، اور اس کے بعد جو میں اس کی تدبیر بتاؤں گا آگے وہی اس کو کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کو لے کے چلا جائے گا۔ میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے کیے جا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کی دعائیں اپنے دامن میں سمیٹا جا رہا ہوں۔ میرے ہر قول کو وہی اللہ باقی رہے گا، کیونکہ میں ہر کام اسی کے لیے کیے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کسی بھی قسم کا استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے روحانی آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جا کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی تدبیر یا کوئی بھی آپ اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کسی بھی ملک سے ہیں، اگر اپنا نام دعاؤں میں شامل کرانا چاہتے ہیں، جو میں ہر روحانی بھائی بہن کے لیے دعائیں کرتا ہوں، تو کمنٹ میں جائیے، اپنا نام اور ملک کے شہر کے نام کے ساتھ کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کا نام بھی ضرور دعاؤں میں شامل کروں۔ تو اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔